Apalagi ya? Garam. Iya, garam. Saus. Bener, saus. Sendal jepit. Sendal jepit. Memek. Warna rambut blue black. Wow. New Henna Shampoo Color menutup uban dengan warna blue black yang menakjubkan hanya dalam 5 menit. Dengan New Henna Shampoo Color Blue Black. Baru, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger. Enak lagi. Teh pucuk less sugar. Rendah gulanya. Enak rasanya. Teh pucuk less sugar. Bagi-bagi miliaran hadiah. Part of the world's greatest badminton tournament. Lezat ya bebek. Lezat. Bukan lezat tapi lezatos. Bukan Italiano yang terlipat. Chocolatos, mamma mia lezat. Semua yang si kecil lakukan pertama kali ditemenin popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants. Air True teknologinya menyerap lebih cepat, permukaan tetap kering. Setiap momen bareng si kecil jadi berkesan. Baby happy, mom happy. Wingscare. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Green, efektif angkat lemak piring bersih kesat. Tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Bosen Kalau ayam goreng, ayam goreng. Emang keburu? kan ada sajiku. Praktis tanpa marinasi, meresap sampai ke dalam. Bikin hidangan jadi crispy dan juicy. Meresap sampai dalam Ajinomoto. Aku pakai Posh Roll On Soft and Smooth. Ih, Salvo ketiaknya halus, di notice idol pula. Mau dinotis juga? Pakai Posh Roll On Soft and Smooth kemasan baru. Ketiak kering dan segar 72 jam. Formulanya baru. Kulit ketiak halus dan cerah dalam 4 hari. Ada active release, ngejar idol, angkat banner, wangi terus. Ini fan meet impian. Di notice idol karena ketiak wangi dan cerah. Posh Roll On, make your move now. Lime. Biar lidah lo keliling Singapura juga. Crazy rich rasanya. Banyak creamy, spicy, otentik banget. So creamy, so spicy, so Singapura. Berasa di Orchard, woy. Cobain deh my best version of Singapore spicy laksa dari Wings Food. Be a part of the world's greatest badminton tournament. Duh gimana nih cara masak yang easy. Masako, Jalan Ninja, istri juara. Ajinomoto. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Green, efektif angkat lemak piring bersih kesat. Tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Minum yang dingin kali ya. Kopi Good Day Freeze dulu. Seger. Have a good day with Baby Monster. Sebelum lu ditangkap, gue bikin lu gak bisa nafas. Nyerah nggak lo? Tukang ketoprak viral. Saya pikir penjualnya mirip Mas Sena ya. Ini cewek yang pakai sweater biru. Lo lihat, dia pelayan di warung Sunda Asri. Hati-hati di jalan. Rasanya berat banget untuk pergi sekarang. Gue takut gak bisa ketemu Davina lagi. Setiap Sena ada di dekatku, hatiku rasanya hangat. Baru Posh Roll On Fresh Cool. Bikin aku segar terus. Sekali roll, mulberry mint bikin ketiakku cepat kering. Rasain 7 kali sensasi kesegaran kayak abis mandi. Mau ketiak fresh and cool? Pakai Posh Roll On Fresh Cool. Make your move now. Lime.
part of the world's greatest badminton tournament. Biar lidah lo keliling Singapura juga. Crazy Rich rasanya. Kuahnya creamy, spicy, otentik banget. So creamy, so spicy, so Singapore lah. Berasa di Orchard, woy. Cobain deh my best version of Singapore spicy laksa. Dari Wings Food. Worry kuman dan kulit kering? Kini no worry. Let's get Biore. Baru Biore Guard Energize Yuzu Lemon. Lawan 99% kuman. Diperkaya Vita Plus. Lembab dan tidak kering. Let's get Biore Guard. Yuk, nanti telat. Tapi lapar. Mau mie atau telur? Bosen ah. Terus maunya apa? Tahu? Nah, kalau ayam goreng? Ayam goreng. Emang keburu? Tenang, kan ada Sajiku, tepung bumbu serbaguna, praktis tanpa marinasi, meresap sampai ke dalam. Bikin hidangan jadi crispy dan juicy. Wah, rasa bumbunya. Happy banget jadi ayah. Momen si kecil nyaman bermain dan bebas bergerak selalu ditunggu. Karena pakai Baby Happy, popok anti ruam yang daya tampungnya 500 ml. Yuk, pakai Baby Happy Body Fit Pants, popok anti ruam. Wingscare. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Biar lidah lo keliling Singapura juga. Crazy Rich rasanya. Kuahnya creamy, spicy, otentik banget. So creamy, so spicy, so Singapore lah. Berasa di Orchard, woy. Cobain deh my best version of Singapore spicy laksa. Dari Wings Food. Fresh and Natural Special Edition BT21 is back. Ada wangi baru. OMG, lu wajib coba. Gue sih udah punya. My Unifresh dari Fresh and Natural Special Edition BT21. Wangi teh jasmine, fresh and pretty. Yay! Always fresh, lu. From sun up to lights out, wangi teh jasminnya stand out. Fresh and Natural Special Edition BT21. Be fresh, spread more love. Wingscare. Lapar udah nyerang, masak Indomyang. Duh gimana nih cara masak yang easy buat istri newbie gak insecure lagi. Hey, tahu ayam utuhnya asli enaknya. Masako, Jalan Ninja, istri juara. Ajinomoto. Semua yang si kecil lakukan pertama kali. Ditemenin popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants. Air True teknologinya menyerap lebih cepat, permukaan tetap kering. Setiap momen bareng si kecil jadi berkesan. Baby happy, mom happy. Wingscare. Be a part of the world's greatest badminton tournament. Ingin masakan jadi lebih mewah? Makan di luar yuk. Bosen. Sauri saus tiram dengan tiram asli berkualitas. Bikin gurihnya selezat masakan restoran. Sauri saus Ajinomoto. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Ini jagoan kita, Mary's Good Skin. Terbukti daya serap banyak hingga 14 jam teruji klinis cegah alergi dan iritasi. Si kecil pun selalu tersenyum. Mary's Good Skin, jagoannya kulit bayi, ahlinya cegah iritasi. Bosen ah. Kalau ayam goreng? Ayam goreng. Emang keburu? Kan ada Sajiku, praktis tanpa marinasi, meresap sampai ke dalam. Bikin hidangan jadi crispy dan juicy. Meresap sampai dalam Ajinomoto. Untuk anak-anak, ku pilih My Baby Kids minyak kayu putih plus. Hangatnya pas, teruji melindungi dari nyamuk 12 jam. Aroma dan hangatnya nyaman untuk si kecil. Bantu redakan kembung dan masuk angin. My Baby Kids minyak kayu putih plus, kini harga baru lebih terjangkau. Hati-hati Ki. Kado beraksi. Baru Gentle Gen 3-in-1. Deterjen tumbuhan, pelembut, pewangi jadi satu. Bersih dan lembut di tangan. Baju gampang disetrika, wangi tahan lama. Cukup satu Gentle Gen 3-in-1. Deterjen tumbuhan, pelembut, pewangi jadi satu. Dulu setiap sholat lutut gue sakit
dikit banget. Sekarang gue sadar tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen, vitamin A dan kalsium membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. Part of the world's greatest badminton tournament. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Happy banget jadi ayah. Momen si kecil nyaman bermain dan bebas bergerak selalu ditunggu. Karena pakai Baby Happy, popok anti ruam yang daya tampungnya 500 ml. Yuk pakai Baby Happy Body Fit Pants, popok anti ruam. Wingscare. Biar lidah lo keliling Singapura juga. Crazy Rich rasanya. Banyak creamy, spicy, otentik banget. So creamy, so spicy, so Singapore. Berasa di Orchard, woy. Cobain deh my best version of Singapore Spicy Laksa dari Wings Food. Kenalin, ini Dr. Renzo, ini Kak Zia, ini Mas Albi. Ya Allah, kenapa aku deg-degan ketemu sama Mas Albi? Masih mau diliatin? Hidup bersama lagi sama kamu itu bukan sesuatu yang aku mau. Bosen ah. Kalau ayam goreng? Ayam goreng. Emang keburu? Kan ada sajiku, praktis tanpa marinasi, meresap sampai ke dalam. Bikin hidangan jadi crispy dan juicy. Meresap sampai dalam Ajinomoto. Part of the world's greatest badminton tournament. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Green, efektif angkat lemak, piring bersih kesat, tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Minum yang dingin kali ya. Kopi Good Day Freeze dulu. Seger. Have a good day with Baby Monster. Ini jagoan kita, Mary's Good Skin. Terbukti daya serap banyak hingga 14 jam teruji klinis cegah alergi dan iritasi. Si kecil pun selalu tersenyum. Mary's Good Skin, jagoannya kulit bayi, ahlinya cegah iritasi. Biar lidah lo keliling Singapura juga. Crazy Rich rasanya. Banyak creamy, spicy, otentik banget. So creamy, so spicy, so Singapore. Berasa di Orchard, woy. Cobain deh my best version of Singapore Spicy Laksa dari Wings Food. Be a part of the world's greatest badminton tournament. Semua yang si kecil lakukan pertama kali Ditemenin popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants. Air True teknologinya menyerap lebih cepat, permukaan tetap kering. Setiap momen bareng si kecil jadi berkesan. Baby happy, mom happy. Wingscare. Sajiku. Yuk, nanti telat. Tapi lapar. Mau mie atau telur? Bosen ah. Terus maunya apa? Tahu. Nah, kalau ayam goreng? Ayam goreng. Emang keburu? Tenang, kan ada sajiku. Tepung bumbu serbaguna. Praktis tanpa marinasi, meresap sampai ke dalam. Bikin hidangan jadi crispy dan juicy. Wah, rasa bumbunya. Meresap sampai dalam Ajinomoto. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Green, efektif angkat lemak, piring bersih kesat, tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Ini jagoan kita, Mary's Good Skin. Terbukti daya serap banyak hingga 14 jam teruji klinis cegah alergi dan iritasi. Si kecil pun selalu tersenyum. Mary's Good Skin, jagoannya kulit bayi, ahlinya cegah iritasi. Biar lidah lo keliling Singapura juga. Crazy Rich rasanya. Banyak creamy, spicy, otentik banget. So creamy, so spicy, so Singapore. Berasa di Orchard, woy. Cobain deh my best version of Singapore Spicy Laksa dari Wings Food. Fresh
Fresh and Natural Special Edition BT21 is back. Ada wangi baru. My Unifresh, wangi teh jasmine, fresh and pretty. Lu, Fresh and Natural Special Edition BT21. Be fresh, spread more love. Wingscare. Minum yang dingin kali ya. Kopi putih freeze dulu. Seger. Have a good day with Baby Monster. Bosen ah. Kalau ayam goreng? Ayam goreng. Emang keburu? Kan ada sajiku, praktis tanpa marinasi, meresap sampai ke dalam. Bikin hidangan jadi crispy dan juicy. Meresap sampai dalam Ajinomoto. Aku pakai Post Roll On Soft and Smooth. Ih, Salvo ketiaknya halus di Notice Idol pula. Mau di notice juga? Pakai Post Roll On Soft and Smooth kemasan baru. Ketiak kering dan segar 72 jam. Formulanya baru. Kulit ketiak halus dan cerah dalam 4 hari. Ada active release, ngejar idol, angkat banner, wangi terus. Ini fan meet impian di Notice Idol karena ketiak wangi dan cerah. Post Roll On, make your move now. Be a part of the world's greatest badminton tournament. Give us the drip. Selalu ada yang baru dari KFC. Bikin menu favoritmu makin seru. Sekali dip, totally drip. KFC jagonya ayam. Fresh and Natural Special Edition BT21 is back. Ada wangi baru. OMG, lu wajib coba. Gue sih udah punya. My Unifresh dari Fresh and Natural Special Edition BT21. Wangi teh jasmine, fresh and pretty. Yay! Always fresh. Lu. From sun up to lights out, wangi teh jasmine-nya stand out. Fresh and Natural Special Edition BT21. Be fresh, spread more love. Wingscare. Minum yang dingin kali ya. Kopi putih freeze dulu. Seger. Have a good day with Baby Monster. Ingin masakan jadi lebih mewah? Makan di luar yuk. Bosen. Sauri saus tiram dengan tiram asli berkualitas. Bikin gurihnya selezat masakan restoran. Sauri saus Ajinomoto. Baru Post Roll On Fresh Cool. Bikin aku segar terus. Sekali roll, mulberry mint bikin ketiak cool cepat kering. Rasain 7 kali sensasi kesegaran kayak abis mandi. Mau ketiak fresh and cool? Pakai Post Roll On Fresh Cool. Make your move now. Lion. Coklatos wafer. Lezat ya bebek. Lezat. Bukan lezat tapi lezatos. Coba Italiano yang terlipat. Coklatos. Mamma mia lezatos. Wah. Makannya tungguin papa ya. Ya. Nah, ada yang makan duluan nih. Sup bakso ala Masako. Kenikmatan hakiki dari Masako dengan daging pilihan. Ajinomoto. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Aku sempat lihat mereka.